వసంతవర్ణం నిన్ను కోరి. ముందుగా మూర్ఛన సగమదని సానిద మగరి సగమదని సానిద మగరి 17వ మేళకర్తాగు సూర్యకాంత రాగజన్యము. ఇందులో వచ్చే స్వరస్థానాలు షడ్జం, శుద్ధ రిషభం, అంతర్గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, శుద్ధ దైవితం, కాకల నిషాదం. గమద సానిద నిసా దని సని దని దద మగ మగ రేస రేస ని ని సరి సాని సగమద దని సగరి సాని దని దద మగ మగ రేస దద మదని దద మగ మగ రేస మగ మస రేస మగ మదని సా సగ మగ రేస ని గరి సని మదని సాని రేస ని దమ దమ గ మగ రేస నిన్ను కోరి యూన రా నేనా రుచిన నేలు కోరా పనగా స యానుడౌ శ్రీ పార్థ ఆస రాధి దేవా నిస నిద నిస మద నిస రి ని సగ గమం సరి సమాగ మద గనిద సానిద మగ మగరి స ద మగరి నిద మగ సాని రి సానిద మనిద మగ ద మగరి స గమద సని దని సా దని సని దని దద మగ మగ రే సరి సని దని సరి సని సగ మద దని సగరి సాని దని దద మగ మగ రే స దద మదని ని దద మగ మగ రే స మగ మస రే స మగ మదని సా సగ మగ రే సని ని గరి సని ద మదని సని రే స ని ద మద మగ మగ రే స నిన్ను కోరి యూన నేనా రుచిన నేలు కోర పనగా స యానుడౌ శ్రీ పార్థ సారథి ఏ దేవా రిస నిద నిస మద నిసరి నిస గమ సరి స మగ మద మగ నిద సాని ద మగ మగ రిస ద మగ రి నిద మగ సాని రి సాని ద మని ద మగ ద మగ రిస నిన్ను కోరి
ni da da ma ga ma da da ni suna sa ru ni ba re go gor ba le ra sa ni da ma ga ri sa ni da ni sa ga ma da da ni sa ni da ma ga ri sa ni da ni sa ga ma da da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra sa ni da ma ga da ma ga re sa ni da ni sa re sa ga ma da ma ga ni da ma da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra da ni sa da ni sa da ni da ma ga ma ni da ma ga ma da ma ga ma ga re sa ni da ni sa da ni sa re sa ni sa ga ga ma da ma ga ni da ma sa ni da ma da da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra sa ni sa re ni da ma ga re sa ga re sa ni da ma ga ma da ni sa ni da ma ga ma da ma ga re sa ni da ni sa re ni sa ma ga ma da sa re sa ma ga ma da ma ga ni da ga ma da da ni ma ga ma da ma ga ma da da ni ni da da ma ga re sa ga ma da ma ga ma da ni sa ga ma ga re sa ni da ma ga re sa ga ma da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra sa re sa ni da ma ga ma ga re sa sa ni da ma ga ma da ni sa re sa ni da ma ga re sa sa ni da ma ga ma da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra su na sa ru ni ba re go gor ba le ra sa ni da ma ga re sa ni da ni sa ga ma da ni sa ni da ma ga re sa ni da ni sa ga ma da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra sa ni da ma ga re sa ni da ni sa re sa ga ma ga ni da ma da ni sa ni da ma ga re sa ni da ni sa re sa ga ma ga ni da ma da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra da ni sa da ni da ma ga ma ni da ma ga ma ga re sa ni da ni sa da ni sa re sa ni sa ga ma da ma ga ni da ma sa ni da ma da ni su na sa ru ni ba re go gor ba le ra sa ni sa re ni da ma ga re sa ga re sa ni da ma ga ma da ni sa ni sa re ni da ma ga re sa
gari sa ni da ma ga ma da ni sa ni da ma ga ma da ma ga ri sa ni da ni sa ri ni sa ma ga ma da sa ni da ma ga ma da ma ga ri sa ni da ni sa ri ni sa ma ga ma da sari sa ma ga ma da ma ga ni da ga ma da da ni ma ga ma da da ni da da ma ga ri sa ga ma da ni sa ga ma ga ri sa ni da ma ga ri sa ga ma da ni su na sa ru ni ba ri go ba le su na sa ru ni ba ri go ba le su na sa శ్రీ గురుభ్యో నమః.